बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नंदम कम टॉपिक थी अकमंगा विटामिन के सेलेक्ट करे ठीक दा सर फैट सॉल्युबल विटामिन दे ठीक दा विटामिन के द अदर नेम्स सारी पाइलोक्विनोन योदिता दानुम अली बल्कि कम दे मेनाक्विनोन मेनाडोन नेप्टाक्विनोन दादा दी नेम्स थी ठीक दा 2001 के एडिक्वेट इंटेक सुमरा पूरे मेन बा अली और वुमेन बा सुमरा पूरे अली अगर 120 माइक्रोग्राम पर डे सोना 120 माइक्रोग्राम पर डे वुमेन द पारे चिकम जगह 90 माइक्रोग्राम पर डे ठीक दा chief function in the body the chief function sorry synthesis of blood clotting proteins and बोन प्रोटीन चिकम दमा बॉडी की कम ब्लड क्लॉटिंग की विटामिन के मात्रा पाए के मेन किरदार अदा कई ठीक दा सिग्निफिकेंट सोर्सेज दजी से दी बैक्टीरियल सिंथेसिस मात्रा दा बॉडी की पखपर है बैक्टीरियल सिंथेसिस कई पर दमा पर डाइजेस्टिव सिस्टम के स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन के ठीक दा और दामादा जोड़ई अगर लिवर की दामा सारा प्रेजेंट हुई लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स के मात्रा प्रेजेंट हुई और कैबेज टाइप वेजिटेबल चाहे बंद गोभी पर शांति के मुंसरा हुई ठीक है आगा टाइप वेजिटेबल और मिल्क के मासारा प्रेजेंट हुई कल तेजी डिफिशियंसी राशि मासारा हेमोरेजिंग कास की हेमोरेजिंग से तो हुई कि मासारा रैप्चरिंग ऑफ द ब्लड वेसल की ब्लड मासारा क्या स्टॉप की गई ब्लड वेसल ले देखिए ब्लड फ्लो गई दा मासारा रैप्चर शी बिना ब्या मासारा बाहर तरोगी आगा मासारा उधरी गया इंटरनल हेमोरेज एक्सटर्नल हेमोरेज बोथ कास की दी शी मासारा टॉक्सिसिटी सिम्टम नॉन नोन वो सब पूरे मासा दी टॉक्सिसिटी सिस्टम सिम्टम ला पता नहीं लगी सॉरी अच्छा विटामिन के नीड्स कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द बैक्टीरियल सिंथेसिस एलोन दाचे कम्मा सारा बॉडी की जोड़ी की दागे नदा आवाज ना बराबरी ठीक था दा बाहर ना बादी इंटेक खा मखा के it is potentially important source that small intestine in small intestine where the absorption efficacy range from 40 to 70% जमा चिकम small intestine दी आगे बंदे चिकम सु खुराक को मकना आगे 70 और 40 नवा 70% पूरे absorption की मासा दागे small intestine की vitamin K is a cofactor for carboxylase enzyme cofactor मतलब helping फैक्टर दे मासरा नूर एंजाइम दा एंजाइम दा कार्बोक्सिलेज एंजाइम दी मासरा चली चिकला मासरा विटामिन के कमी राशि विटामिन के इज इनएडिक्वेट ऑस्टियोसेलिन चिकम दे इज अंडर कार्बोक्सिलेटेड दा चिकम दे दा मासरा कम शी चका ची दा मासरा डिपेंडेंट दे दा दी को फैक्टर दे ची विटामिन के कमी राशि नु कार्बोक्सिलेज एंजाइम दी कमी बम मासर राशि और देयरफॉर लेस इफेक्टिव इन बाइंडिंग कैल्शियम और दा मासर चिकम दी लेस इफेक्टिव दे पसे कि कैल्शियम के बाइंड के दो के ठीक दा जुमा के उनका नेक्स्ट वायु काजेस ऑफ विटामिन डिफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी द विटामिन द डिफिशिएंसी द वजह मासरा से कास की दीशी और दागे द टॉक्सिसिटी द वजह मासरा से कास की दीशी गोरा दल तमंग सारा यहूदी चाला विटामिन डिफिशिएंसी द वजह कास की गई तो ए विटामिनोसिस A means absent ठीक दा करना it is the disease caused by chronic or long term vitamin deficiency दामा सारा अगर disease दा a vitaminosis चागमा सारा या द chronic या द long term द vitamin deficiency राशि नो अगमा सारा से कास कई a vitaminosis मा सारा कास कई ठीक दा are caused by the defect of metabolic conversion या दामा सारा दसदा वली कास की लंबे खबर अब कि मुन सारा का chronic या लॉन्ग टर्म क्रॉनिक पकपलम दे लॉन्ग टर्म क्रॉनिक और लॉन्ग टर्म डिफिशिएंसी सही था क्रॉनिक और लॉन्ग टर्म डिफिशिएंसी ऑफ मासा राला दसो द विटामिन आगे द वजह ए विटामिनोसिस कास की से कास की ए विटामिनोसिस कास की द्वेमा खबर हम सर सर द्वेमा खबर मेटाबॉलिक कन्वर्जन मा सर डिफेक्ट इन मेटाबॉलिक कन्वर्जन defect in metabolic conversion
मतलब जमा को मेटाबॉलिक के मात्र दो टाइप ऑफ रिएक्शन के दे मेटाबॉलिज्म की मुंगा वैल्यू यो सो यो कैटाबॉलिज्म यो एनाबॉलिज्म नो मा सरा आ कन्वर्जेंस से नहीं की या वो मा सरा सिंथेसिस कीगी जुड़ीगी बा मा सरा या वो मा सरा ब्रेक डाउन कीगी ठीक था कैटाबॉलिज्म के मा सरा ब्रेक डाउन कीगी एनाबॉलिज्म के मा सरा वापस सिंथेसिस कीगी नो मा सरा या पा सिंथेसिस की या पा पसे की या पा सिंथेसिस की या पा ब्रेक डाउन की मा सरा सरा गले डिफेक्ट रागले सही था सच एज ट्रिप्टोफैन टू नियासिन ट्रिप्टोफैन मा सरा चिकम दे न कन्वर्ट की सता नियासिन था नियासिन विटामिन B3 थी आगे तो दी मा सरा न कन्वर्ट की दा यो डिफेक्ट थे इट लीड दा टोल विटामिन मंगवाई दा चूज दा दी पूरे विटामिन के मा हुए दा दिन पास द लगे हम द टोल विटामिन खबर है जर्नली खबर है इट लीड टू वेल डिफाइंड सिम्पटम्स वेन डिफाइंड सिम्पटम्स मा सरा सरा जी लका मंगा विलु ज़ीरोप्तलमिया द सदा वजे कास के दा द सदा डिफिशिएंसी दा वजे परुन मंगा विलु हां सदा कम विटामिन दा वजे कास की यस विटामिन ए दा वजे मा सर का की ता टू उदय हां ब्रैकेट्स द सदा द डिफिशिएंसी दा वजे कास की कम विटामिन डिफिशिएंसी दा वजे कास की विटामिन डी दा वजे पेलेग्रा ड्यू टू द कम पेलेग्रा दा कम दा वजे कास की पेलेग्रा विटामिन कम यो दा वजे मा सरा कास की हाँ वाया अखा कर दे हाँ पेलेग्रा विटामिन D3 दा वजे डिफिशिएंसी दा वजे कास की बिरी बिरी डिजीज ना कम डिफिशिएंसी कम विटामिन डिफिशिएंसी दा वजे कास की ताले जा सर मातो विटामिन C हाँ तू आया हाँ तू आया लेका हाँ कम योदा वजे हाँ बेरी बेरी माता वीरी मु बी पके राजी आती B12 ना बेरी बेरी विटामिन B1 ठीक था दे दा वजे कास की ठीक था कना स्कर्वी डिजीज द कम योदा वजे कास की विटामिन C दा वजे मासरा कास की ठीक था अच्छा शिकला मासरा विटामिन कमी राशि ठीक था एनेडिक्वेट सप्लाई नहीं की मासरा बॉडी था एनेडिक्वेट सप्लाई दा मासरा ठीक था द यो विटामिन या द यो न ज्यादा विटामिन ठीक था और इट अपीयर टू बी फॉर्म ऑफ वेल डिफाइंड सिम्पटम लाइक स्किन चेंजेस रिड्यूस विटलिटी लो रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन लाइक विटामिन मासरा इन्फेक्शन नम बाबच कई कहना ठीक था द करेंगे मासरा चिकम दी मा स्किन में हेल्थी साथी मासरा उस मासरा पास स्किन किम चेंजेस रालल विटलिटी किम चेंजेस रालल मासरा द करेंगे इन्फेक्शन के मा माने बार बार की दा से लाइक सिम्पटम्स रालल नुदी तबियत से दे दम हाइपोविटामिनोसिस सेम बता हाइपो विटामिन ओसिस हाइपो कमी था वही ठीक था उस अच्छा उस दी की हाइपोविटामिनोसिस की दासी दी चे आगा दादान ला फर्दर डिवाइड शवी दे आगा ए केस ऑफ अनरिकॉग्नाइजेबल डिफिशिएंसी सिम्पटम बट इमीडिएटली अपीयर अंडर सडन स्ट्रेस और एक्सपोजर टू डिफरेंट एनवायरनमेंट या डिफरेंट एनवायरनमेंट तो कस एक्सपोजर उशो या चिकम दी अनरिकॉग्नाइजेबल डिफिशिएंसी सिम्पटम्स दी मतलब पते पकेने लगी चिदे के दी दी इस कमी रागले दे नुदी तब हम कसो वायु अनरिकॉग्नाइजेबल से रिकॉग्नाइज की गिना सिम्पटम दे तब वो latent hypovitaminosis सही था चिकला मासरा सिम्पटम्स पता नहीं लगी या सडन स्ट्रेस राशि या एक्सपोजर टू डिफरेंट एनवायरनमेंट उशी आगे तो वजह से कास की मासरा है तो वजह लेटेंट हाइपोविटामिनोसिस कास की मासरा अच्छा मासरा स खुराक दा सीधी चाहिए तमंगा एंटी विटामिन वायु सीधी मासरा आई तमंगा वायु एंटी विटामिन फूड मासरा से कई एंटी विटामिन फूड चिकन दे मासरा से कम विटामिन फ्रॉम या दमा बॉडी के कम विटामिन्स दी अगा मासरा खात्मई सगई मासरा अगा मासरा खात्मई
هایپوویټامینوسس کاشي د څه د وجې د انټي وایټامینز د وجې انټي وایټامینز ما سره څه دي تایمینیز چې کوم دی یو انزایم دی سو تایمینیز دا ما سره یو فش دی دا غنوم دی سافش ها څنګه ضرورت نه دا فوډ کې پریزنٹ وي ضرورت نه زه خوراک وکم هاي کې انټي وایټامینز پریزنٹ وي نو هغه ما په وړي کې سی وایټامینز ختم کی ٹھیک شو ما ته پته نه لګي چې دا دي نو بازار کې د څه راځي ها سر دا د بوډي لپاره ډینجر دی یس فوډ ډینجر دی ٹھیک دا را فش ډسټرای را فش کې ما سره دا مطلب دا خوراک صحیح نه دی خو دا ما سره سره دغه کوي وایټامین B1 ډیفیشنسي ما سره راولي ٹھیک دا دا کرانګي ایوډین یو ایوډین دا ما سره پر را ایکس کې پریزنٹ وي را ایکس مطلب دا چې پخې شي ویني را ایکس کچاګي څوک چې کچا فش خوري پوخ کړي نه هغه کې د کم وایټامین کمی راتلی شي د وایټامین B1 ها خوري کنه لیکن دا تایمینیز پریزنٹ کله دا هیټ ترا یا تایمینیز ختم شي دا غرانګي ایوډین ان را ایگز فارمینګ کمپلیکس وذ بایوټین وایټامین بایوټین چې کوم موږ سره هغه ما سره کمباین شي د ایوډین بایوټین سره او ما سره چې کوم دی ابزورپشن اف سټارټ کی بایوټین او بایوټین د سره لپاره د وختو د لپاره لازمي دی ٹھیک ده کنه تاسو په کتلی اکثر دا جیم والا کسان چې کوم دی دا کټاګانی کم سره چې جیم کوي دا ولی هغه دا اگیا وغیرہ چې کوم دی کچه خوري ٹھیک ده اچھا یو بل کمپاوند دی هغه ته وی لیټن لینسیډ آیل چې کوم دی هغه انټاګونیست دی د څه د لپاره د وایټامین B6 د لپاره لینسیډ آیل دا لینسیډ آیل سیډز به ما هم نه دی لیدلی ٹھیک ده تاسو سرچ کې ګوګل باندې لینسیډ آیل چې کوم دی دا ما سره څه کوي دا ما سره وایټامین B6 د دې لپاره انټاګونیست دا ختمي ما سره باډي کمای اچھا نیکسٹ یو کنډیشن دی هغه ته وی هایپر ویټامینوسس hypervitaminosis چې کوم دي دا ما سره څه کوي a case we develop only upon prolonged use of excessive amount of vitamin ډیر زیات خوري ناغې د وجه ما سره څه کاشي کوم ډیزیز hypervitaminosis ما سره کاشي ٹھیک شو دې پورې کلیئر